आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. RPLSTT उपक्रमांतल्यान गोंय हावसिंग आनी प्रादेशीक उदरगत महामंडळ, मेधावी कौशल्य विद्यापीठ आनी BVG कौशल्य अकादमी हाचे मदीं गोंय सरकारान कबलात केल्या. कर्मचारी भरती आयोगान तांत्रीक सहाय्यक पदा खातीर घेतिल्ले CBTचो निमाणो निकाल जाहीर जाला. GMR गोवा एअर कार्गो लॉजिस्टिकान नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्च वास्को हांच्या अंटार्क्टिका संशोधन मोहिमे खातीर पयलेच फावट एक्सपेडिशन नॉन शेड्यूल कार्गो चार्टर यशस्वीपणान सांबाळ्ळे. आनी फोंडा हांगा आयोजीत मोफत वैजकी शिबिराचे उक्तावण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या हस्तुकीं जालें. पुराय खबरो. RPLSTT उपक्रमांतल्यान गोंय हावसिंग आनी प्रादेशीक उदरगत महामंडळ, मेधावी कौशल्य विद्यापीठ आनी BVG कौशल्य अकादमी हांचे मदीं गोंय सरकारान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला कबलात केल्या. GHRDC कर्मचाऱ्यांक आपले अपूर्ण शिक्षण पुराय करपाक, कुशळटाय प्रमाणपत्रां मेळोवपाक आनी उच्च अभ्यास, स्पर्धात्मक परीक्षा आनी करियर वाडपाक कडेन प्रगती करपाक सक्षम करपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान हो उपक्रम चालीक लायला. गोंय सरकार शिक्षण आनी कुशळटाय विकासा वरवीं आपल्या कामगारांक सशक्त करपाक, शिकपाची आनी फुडें वचपाची नवी संद सुनिश्चित करपाक कटिबद्ध आसा, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. कर्मचारी भरती आयोगान तांत्रीक सहाय्यक पदा खातीर घेतिल्ले CBTचो निमाणो निकाल जाहीर केलो. सिव्हिल मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, कॉम्प्युटर इलेक्ट्रॉनिक्स फाट्यांतले तांत्रीक सहाय्यकाची पदां भरपा खातीर आयोगान 13 आनी 14 सप्टेंबराक परीक्षा घेतिल्ली. परीक्षेचो सविस्तर निकाल आयोगाचे वेबसायटीचेर उपलब्ध आसा. कर्मचारी भरती आयोगान तांत्रीक सहाय्यक 57 पदां, तांत्रीक सहाय्यक मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल 4 पदां, तांत्रीक सहाय्यक कॉम्प्युटर इलेक्ट्रॉनिक्स आनी तांत्रीक अधिकारी मेळून 6 पदां भरपा खातीर आयोगान 2 मे 2025 दिसा जायरात दिल्ली. तांत्रीक सहाय्यक सिव्हिल परीक्षे खातीर 423, मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकलच्या परीक्षे खातीर 50 जाल्यार तांत्रीक सहाय्यक कॉम्प्युटर इलेक्ट्रॉनिक्स तांत्रीक अधिकारी पदा खातीर 52 उमेदवारांनी परीक्षा दिल्ली. GMR गोवा एअर कार्गो लॉजिस्टिकान नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्च वास्को हांच्या अंटार्क्टिका संशोधन मोहिमे खातीर पयलेच फावट एक्सपेडिशन नॉन शेड्यूल कार्गो चार्टर यशस्वीपणान सांबाळ्ळें. ताचें संचालन GMR गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड करता. हांगच्यान IL-76 गजराज ह्या व्हड सोव्हिएत डिझायन केल्ल्या 4 इंजिनाच्या विमानान अंटार्क्टिका खातीरचे गरजेचे सामान गेले. ह्या उड्डाणांत वखदां, जेवणखाण आनी हेर गरजेचें सामान केपटावन मार्गान अंटार्क्टिकाक पावयतात. पयलेच फावट मोपा विमानतळावेल्यान उड्डाण केलां. हें विमान जड माल व्हरपाचे तांकी खातीर फामाद आसा. तें दुर्गम भागांत माल व्हरता आनी कर्मचारी पावोवपाक वापरतात. फाटलीं 2 वर्सां मोपा विमानतळावेल्यान 3 खासा कार्गो चार्टर यशस्वीपणान सांबाळ्ळ्यात. संवसारीक दर्याची मुळावी सुविधा आनी खासा कार्गो हाताळणीची तांक हाका लागून ही म्हत्वाच्या आनी खासा कार्गो उड्डाणा खातीर विश्वासू निवड थारता. EDC लिमिटेड अहमदाबाद हांगच्या उद्योजकता विकास संस्था हांच्या जोडपालवान 8 ते 10 ऑक्टोबर मेरेन पणजीच्या EDC हाऊस नालंदा सभाघरांत उद्योजकता विकास कार्यावळ आयोजीत केल्या. 3 दिसांच्या ह्या उपक्रमाचो हेत वांटेकार जावप्यांक अर्थवेवस्थापन, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रँडिंग आनी सरकारी येवजणो हाच्या विशीं जागृत करून तांकां उद्योजकीक कुशळटाय दिवप हें आसा. ह्या कार्यावळीन राज्यांत उद्योजकता विकास आनी नव्या उपक्रमांक चालना दिवपा खातीर तज्ञ लोकांची भाशणां, वेवसाय नियोजन सत्रां, उर्बा दिवपी व्याख्यानां आनी नेटवर्किंग संदी ह्या आस्पाव आसतलो. अदीक म्हायती खातीर आनी नांव नोंदणी खातीर edigoa.org ह्या संकेतथळार भेट दिवची अशें कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री GST दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन GST। फोंडा
हांगा आयज मोफत वैजकी शिबीर आयोजीत केल्ले. हाचे उक्तावण वीज मंत्री रामकृष्ण उर्फ सुदीन ढवळीकर हांच्या हस्तुकी जालें. हे शिबीर वाडी तळावली फोंडा हांगच्या श्री लक्ष्मीनारायण स्पोर्ट्स अँड सोशो कल्चरल क्लब वरवीं पणजेच्या आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नेपाळ उटंगराच्या पावसाक लागून जाल्ल्या जिवीतहानी आनी लुकसाणी विशीं खर दूख उक्तायलां. प्रधानमंत्र्यांनी सोशियल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत म्हटलां की ही घडणूक खूब त्रासदायक आसा. ह्या कठीण वेळार भारत नेपाळचे लोक आनी सरकारा वांगडा उबो रावतलो. एक इश्ट शेजारी देश म्हूण नेपाळाक शक्य ती मजत करपाक भारत कटिबद्ध आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हटलां. आसामच्या बोडोलँड टेरिटोरियल कावन्सिलच्या मुखेल कार्यकारी वांगडी म्हूण सोपूत घेतल्या खातीर आयज हांग्रामा मोहिलारी हांचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अभिनंदन केलां. सोशल मिडिया संदेशांत श्री मोदी हांणी मोहिलारी हांकां आनी तांच्या पंगडाक कार्यकाळा खातीर शुभेच्छा दिल्यात. प्रधानमंत्र्यांनी म्हटलां की मोहिलारी हांचे कावन्सील आनी आसाम सरकार परिशदेक पाठबळ दीत रावतले आनी चौफेर उदरगत सुनिश्चित करपा खातीर एकवटीतपणान काम करतले. महाराष्ट्रांत व्हड पावस आनी हुंवाराक लागून शेतवडीचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां. महाराष्ट्र सरकारान लुकसाणाचो सविस्तर अहवाल सादर केल्या उपरांत केंद्र कसलोच कळाव करिनासतना शेतकारांक व्हड प्रमाणांत मजत करपाची घोशणा करतले अशें केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री श्री अमित शाह हांणी आश्वासन दिलां. आयज अहिल्यानगर जिल्ल्यांतल्या लोणी हांगा पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील आनी पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील हांच्या पुतळ्याचें अनावरण करून आनी नूतनीकरण केल्ल्या पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव पाटील सहकारी साखर कारखान्याचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. केंद्र सरकारान 2025-26 अर्थीक वर्सा खातीर 3,132 कोटी रुपयाची मजत मंजूर केल्या अशी माहिती श्री अमित शाह हांणी दिल्या. हातूंतल्यान एप्रिलांत 1,631 कोटी रुपया वितरीत जाले. तातूंत महाराष्ट्रा खातीर 215 कोटी रुपयाचे खाशेले पॅकेज दिले. ह्या कार्यावळीक महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुखेलमंत्री अजित पवार आनी एकनाथ शिंदे तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल फाल्यां सावन कताराच्या दोहा शाराक 2 दिसांची भेट दितले. ह्या भेटी वेळार श्री गोयल आपल्या समकक्ष शेख फैसल बिन थानी बिन फैसल अल थानी हांचे वांगडा कतार भारत संयुक्त आयोग बसकेच्या आयोगाचें अध्यक्षपद, वेपार आनी वाणिज्य आयोगाचें अध्यक्षपद सांबाळटले. भारत कतार कडेन आशिल्ल्या वेपार आनी गुंतवणूक संबंदाक कितले म्हत्व दिता ते मंत्रिमंडळाच्या भेटींतल्यान स्पश्ट जाता अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालयान सांगलें. हे भेटीच्या दरम्यान मंत्री कतार चेंबर आनी कतार बिझनेसमॅन असोसिएशनाच्या हेर कतार मानेस्त आनी वयल्या पावड्यावेल्या वेवसायिकांकूय मेळटले. खेळ क्रिकेट प्रशिक्षक जावपा इच्छूक आशिल्ल्या खातीर गोवा क्रिकेट असोसिएशन म्हळ्यार GCAन 10 ते 12 ऑक्टोबर ह्या काळांत कार्यशाळा आयोजीत केल्या अशी माहिती GCA अध्यक्ष महेश देसाय हांणी दिल्या. अदीक म्हायती खातीर आनी नांव नोंदणी खातीर GCA ईमेल नाम्याचेर वा प्रशिक्षक संचालक प्रकाश मयेकर हांकां संपर्क करचो अशें कळीत केलां. आयज अबुधाबी हांगच्या खलिफा बिन झा स्टेडियमाचेर जाल्ल्या अल एन मास्टर 2025च्या बॅडमिंटन सर्तींत बायलां एकेरी खेळांत भारतीय बॅडमिंटनपटू श्रियांश वलीशेट्टीन ट्रॉफी जिखली. ऑल इंडियन फायनलीन श्रियांशीन तिचे सहकारी तस्नीम हिचो 15-21, 22-21, 22-20 असो पराभव केलो. हवामान ईशान्य अरबी दर्यांत तयार जाल्ल्या शक्ती ह्या चक्रीवादळाची तीव्रता वाडत आसा. फुडल्या कांय दिसांत ते चड शक्तिशाली जावपाचो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. 7 ऑक्टोबर मेरेन उत्तर कोंकण दर्यादेग वाठार जोराचो वाऱ्यासयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. दर्यान सध्या वराक 100 किलोमीटर वारो व्हांवता. नुस्तेमार लोकांनी 7 ऑक्टोबर मेरेन दर्यान वचचे न्हय असो इशारो दिला. इतले मजगतीं गोंयांत फाल्यां हलको ते मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाचो अदमास आसा. पणजे आयज चडांत चड तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यान उणें 25 डिग्री सेल्सियस जाल्यार मुरगांवां चडांत चड 31 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यान उणें 25.8 डिग्री सेल्सियस तापमान नोंद जाला. परतून एक फावट मुखेल खबरो.
RPLSGT उपक्रमांतल्यान गोंय हावसिंग आनी प्रादेशीक उदरगत महामंडळ, मेधावी कौशल्य विद्यापीठ आनी BVG कौशल्य अकादमी हांचे मदीं गोंय सरकारान कबलात केल्या. कर्मचारी भरती आयोगान तांत्रीक सहाय्यक पदा खातीर घेतिल्ले CBTची निमाणो निकाल जाहीर जाला. GMR गोवा एअर कार्गो लॉजिस्टिकान नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्च वास्को हांच्या अंटार्क्टिका संशोधन मोहिमे खातीर पयलेच फावट एक्सपेडिशन नॉन शेड्यूल कार्गो चार्टर यशस्वीपणान सांबाळ्ळे. आनी फोंडा हांगा आयोजीत मोफत वैजकी शिबिराचें उक्तावण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांचे हस्तुकीं जालें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.